fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ng serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban! Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Uy, 18 minutos na maini. Nakalabay alas 9 haaga. Welcome haton Biyernes Biyernes ng edisyon hataramdan sumat estihanon. Ay, salamat. Everyday sa blessing pag mamatahiton aga. Labi na ko na adi na ikatarapos na ito na simana na mga trabahoon gihap in titiklo po na gihap. Pero hinanay nga daha panimalay waray talaga udeng huneng hiton na trabaho. Walang break, walang day off. Harapit na pa naman mag Mother's Day. Salit hinahanglan talaga nga tagan gudhin totally day off. Ito na ato na mga mother dear. Ariukan na ate pen paro hiton na sayaw everyday. Ikang hiton na kaagahon nga dahiton kagabi waray talaga day off sigila. Pagmamata in saring pa blessing agin pamata ka pa iton iba yan na adto hito na mga hospital in town i-pray naton hira nga labi na ito natin mga nanay na nga magharapit na iton Mother's Day. Sano ba it Mother's Day? Sunday? Nagpapabati dida kay Mother's Day.
Anyway, good morning. Ati Pen, pumida lagi hapa ni kahampang. Kaupad naton didi as usual lagi hap. Paulit-ulit pa ba? Bangin masumuna ano hito na mga ngaran balitaw sigila. Ubdi kami ni nga da as usual nga dahito na kaalas sa Jess. Kulang na nga sa kaoras ano ito na ato na balitaan talakayan. Pero kanina waray nato na mag-greet hala daw an aton darahan na kagahul na hadton oras sala aton basahon anay an aton mga ka-live stream kaninahan taramda na Good Morning Eastern Visayas bangin na ada pa yan na hi France Navarrete Probe Probe pero mitain avid ini nga aton ka-live stream France Navarrete Probe. Good morning kuno na saringhi France. Sugad man na good morning luwat nga dakan Charmaine na Caraga. Jen Golmatico, permi ini na mamati aton hi Jeremy Ubalde maupay nga morning ngan hi himana inda manggain nga Erlinda Rivera an aton friendship nga friendshiping nga gimamadihi ko pa. Maupay nga aga di na naman abungto hito na Dolores nga tanan nga ato na mga tigpamati good morning hain ka man yan na himumuta nga sangkay sige la padayon la kita hapag lalakaton diin man kita dadano hiton ato na journey sana pinaagi hito na guidance iton ato na makagarahom hiyaman talaga iton aton sinasarigan bisa ka pa mag-inano kung asya talaga iton will salit perminala kita ukub kaput taiya para tugwayan kita nga tuhin na tama nga dalan. Sige, kay 22 minutos na nakalabay alas 9. Medyo laro-laylo na gadman kita yan hit mga balita. Adi naman na ikatarapos na mahito na simana. Yan nga niin mamingaw didiha Kapitolyo kay syempre aton na 4-day work week. Oo. Compress man di dahiton Monday nga dahiton ka Thursday naabot hira nga dahiton ka alas 6 hiton alas 6:30 pa nga ni iton ira pag papauli hiton na mga empleyado diri la Kapitolyo haros nga tanan nga mga local government unit amoin nagbaton di da naman hadton direktiba hanaton na pangulo may kalabutan lagi hapon inino pagtaga austerity measures. Dara na hini nga pagtaga krisis, dara hiton na samok dito sa Middle East. Pero kanina nahibatian ko ka na Kuya Ruel Bugnos Jr. May daisa nga local government unit dito naman na Southern Leyte nga starting Monday balik na hiton regular an 8 to 12, 1 to 5. Kaya kung padayon daman or magsuba dama iton iba or may da na ba inamando tikang kahitasan nga po pwede na adton regular na Monday to Friday. Anyways, sige anuman basta importante 40 oras sa sakubhin sa kasimana amo iton aton mahidi-deliver para hiton mga public servant. Asya man iton mamando hiton na balaod. Waray pakitong-kitong basta na narabaw ha gobyerno. Bueno, adto nagaantabay kung na ito nagkahimtang hiton ato na panahon yan ang mga oras didiha amon syudad hito na Borongan baga maupay man ito na panahon yan na shine Mr. Sun kalawan ta ito na latest didihiton pa feels like pero partly cloudy lagi hapon kita ito na syudad hito na Borongan iton heat index sa pagkayana in 36 degrees Celsius pero posible pa ini nasa ring ito na pag-asa nga humitaas nga dahiton unina labi na kun di dahiton hingnahingad lawoy nga dahiton ka alas 3 hiton kulub ba gipapaso iton maupay nala kay inuuran-uran kita darahini nga easterlies nasa ring iton pag-asa apektado kita yana an bugos nga nasod Pilipinas ini naman nga pagtaga easterlies an tropical storm naman nga hagupit adto lagi hapiton gawas iton par
na lokasyon hini kanan kanina inihan kaagahan ano nga igin pagawas nga advisory na pag-asa iton sentro hininig Bagyo Hagupit. Pero gawas pa ini hiton par ha. Nahimumutang 1,615 kilometers east northeast hiton Mindanao. So ato hiya ha Mindanao no ang nagaamken hin kakasgun nga hangin nga naabot 75 kilometers per hour. Ito niya naman gustiness, ito niya Subasco nga 90 kilometers per hour. Ato pa ini ha kadagatan may Guam. Harayo pa no ito na aton nasod pero ala iton iya direksyon tipa natundan norte natundan di ini hiton ulo hiton Pilipinas. Oo ngadto hiton northeastern Mindanao ano haro-harayo pa. Panagna naman hiton pa forecast ano hiton na pag-asa haros bugos kita no nga Pilipinas in labi na dito dapit hamay northern Mindanao madampog ito na kalangitan nga na makaka-eksperyensyahin na mga pag-uran. Pareho man daman din aton na bugos nga Visayas or eastern na Visayas. Bugos na nasod kadagatan ba ang hangin ano ha kadagatan makaka-eksperyensyahin mahayag hin igo la nga dahin mahangin-hangin ha kadagatan ano ang mga balud 0.6 nga 0.8 meters. Diri gud gidag ino ito na balud kay mahuyayang man saring pamahiton na mga parapangisda nag-uuwil iton kadagatan. Sige pero kinahanglan ha magtagam kay ini nga Bagyo Hagupit. Kung bayain, ano, medyo makarukusog pero adto pa hagawas iton apar. So adto na pagtaga-advisory ano, may pagisumpay hiton na panahon diniha aton dapit sunrise 5:31 AM sinirang hi Mr. Sun nga na matutunod ini alas 6:15 niyan hiton na kulop. Para hin na dugang ano nga impormasyon adaman ito na pag-asa page iyo bisitahan para updated kita nga tanan. 27 minutos na ang nakalabay alas 9. Sige daw ano, mga paanunsyo anay kita. Tikang naman ESO College of Technology, diniha Borongan, ang registration para hiton BS Architecture Skills Assessment in sarado na. Officially closed. Nga tanada daw ang available nga slots have been filled. Napuna na. Atun ESO College of Technology dinia Borongan. Pay damo dama ini ito na na-enroll ano, may dako ini mga friendship dida. Tira mga anak enroll dida ano hiton BS ini. Ini nga pagtaga-architecture kasi bago inhiyang gino-offer ano Eastern Samar State University kaupayhin dito la ini mga daggo ano nga mga universidad mga lugar pero yan na siyahan ini yan nga semester ano nga nag-open adton BS Architecture pero officially closed na adton available nga slots na filled up na. So by hini nga paanunsyo ano under ESO College of Technology ngayon hirano ito na BS Architecture. Samtang para naman hadto nagpapakiana ano Han College of Medicine ginalauman daman nga by June yan nga school year. Pero kinahanglan nga nag-take na kamuhan NMAT ano National Medical Admission Test. Para kamo maka-enroll hini naman nga medicine program. Hanhadi pa kasi iton hirano dumarahin may dahirahad to nag-review para mag-take ano han NMAT. Amo manggod bisa ka diin nga eskwelahan ano all over the Philippines diri ka makaka-enroll hiton medicine program kun diri ka pasado no hiton NMAT. Pero mo rin naman sinisiri nga pasado or diri depende kasi no hit cut off score
hiton eskwelahan kung pipira aton ira percentage point nga re-require nga ira kakarawaton. Didahan aton na siyahan nga interview kanda Doc June Agda nga ni Mr. Deo Nicart nasa ring adto nga 45% point iton cut-off score para makasulod hiton medicine program. I don't know kapag kaya na ako nagkamay-ada bahin kabag-uhan. Ngan adiliwatin na paanunsyo Engineer Mark i-flash ta daw adi naman nga pa-infographics sa don Eastern Samar Provincial Information Office. May kalabutan ini hadto na pag-aghat nga dahiton aton mga kababayan, mga Eastern Samareños, labi na adton waray daman palara pa civil service exam, sigila kay pero permi man la iton. Nagaaghat iton provincial government iton Eastern Samar hapakig sumpayan nga dahiton Civil Service Commission Field Office dinhi aton probinsya. Ginaaghat kamo nga tanan atensyon adton karuyag kumuha hiton 2026 Civil Service Examinations in pakada kamo Capitol Gym kay magkakamay-adahin on-site application para inihiton pen and paper test nga pagbubuhaton iton on-site application May 26 ngan 27 dida ini provincial capital gym. So giimportante himanggod kung pasado kamo hiton CSC nga exam para maging eligible ka, makasulod kamo nga dahiton government service. Importante iton hiya. So pero adian pasabot hiton Civil Service Commission dinhi aton na Eastern Samar. Kinahanglan ngayon pala magpa-schedule anay kamo hin appointment. Pinaagi hiton CSC e-serve. So may dadida parang online electronic CSC electronic kun e-serve antes kamo mag-submit han iyo application. So importante amo ninyan kabag-uhan una, napasa ka man lahat hin application nga diha civil service opisina. Adton iguupod pa hiton iyo naman na mga rekisitos sala. Lakip hiton ginkikinahanglan nga iyo submit. Syempre iton iyo accomplished CS form, fully accomplished civil service form nga iton bayad amo lagi hapon 500 pesos. Para inihiton na professional nga na sub-prof nga exam, kinahanglan adton iyo original ang photocopy na bisan nga government valid ID. So giimportantehi iton. So iton examination fee both iton na professional nga na sub-professional in nagpapabilin maihanay nga 500 pesos iton bayad. Kung waray nakabutang nga date of birth, didahiton imo valid ID. Kinahanglan ngayon Pero kung waray daw nakabutang nga date of birth, didahiton imo valid ID, pwede ka mag-submit han imo PSA birth certificate. Kung waray date of birth, didahiton imo ID. So birth certificate an imo PSA. Makuha ka diha PSA, diri pwede adton tikang LCR, han local civil registrar. Kinahanglan daman, upod daman hadton imo isa-submit upat nga identical passport size ID pictures. So diri nga mag-iba-ibaan kuha nga natag-iha na. Diri na asay adton imo picture. Didhaton imo hitsura. Identical passport size ID pictures. Upat iton kapidaso. Ginpapahinumdum liwat adton na mga aplikante nga i-download nga i-print adton application form back-to-back nga 8.5 by 13 nga papel nga nasiguraduhon nga kumpleto, eksakto ang impormasyon nga iyo ibubutang didahiton na porma. Nasaring adton civil service nga kinahanglan personal adton iyo pag-submit yung application. Diri ngayon pwede iton palayon-layon kay friendship in ma-submit ilalayon ni man yung application diri pwede.
So personal adton na pag sumiter han aplikasyon ngan kinahanglan kumplituhon ni man mga requirements para malikyan and ka-delay or di kaya ma-disqualify ka hiton an imo application. Pag importante ini nga pasabot kinahanglan laanay mapa-appointment ka laanay pinaagi hiton CSC e-serve antes mag-submit han imo application. Kaya kung pwedeng hirapo mabulig didiha civil service bang hindi rin aram iton pagpindot hini kung paunano an pag-apply pero kay nga tanan naman may da nakita hini mga cellphone aram na iton may da naman mga connection, data, internet, piso wifi. So aram na iton nira ni bangani kadamo naman hira mag-attend. So fully accomplished adton CSC form ngan syempre adton 500 pesos nga bayad. So itong didaha Kapitolyo dirit an examine pa on-site application pala iton. Ada na bubuligan na kamo hiton didahiton aton mga taga Kapitolyo. So amitiya kabarangay adton balita from civil service. Hapakigsumpayan nga da naman hiton provincial government han Eastern Samar. 36 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 9. Alright, adi ato na Pangulo, ato na pamatian, aton iya mensahe. Layon la paki didiha act Diri nasin kasi aram. Ada na? Alright, so balik kita aton taramdan good morning sumat estihanon. Ginantabayan na naton in Pirano nga mga kaganapan and welcoming and opening ceremony na 48th ASEAN Summit. Para naman masahidan kita hiton pinaka-latest han mga buruhaton han member countries hiton ASEAN. Bueno, kabarangay, adi anay importante pahibaro. Kuhaan natin yading igin pahamtang ini ni Kuya Mel. May dadida mga pictures iton Hibakong Sea of Clouds dida naman barangay Hibakong and visiting hours in Ginbag-una diri na ini nga dahiton kaalas 5 hiton kulop pero amo lagi hapon alas 4 hiton aga nga da alas 4 dama hiton kulop Lunes nga dahiton ka Sunday. No entry will be allowed after 4 p.m. ngan overnight stays are not permitted. So malaini hiton pasabot hiton city government hiton Borongan. May dala kita 38 minutos na nakalabay alas 9. Padayon ka mo na katutok aton taramdan sumat estihanon. Uy, adihin igin send ni Sir Abner.
Ano, ada na, Engineer Mark? Alright, sige, aton i-play, aton na pamatian, aton na balita tikang hakauluhan. Sige, pagsulod naton na Engineer Mark, alayon. State and government, representative of the head of state and government, ministers, Secretary General of ASEAN, excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, welcome to the opening of the 48th ASEAN Summit, held under the Philippines chairship theme, Navigating Our Future Together. Let us now look back at the beginnings of our shared voyage that has brought us to this day. Please direct your attention to the screens for a brief video. Your Majesty, Excellency, ASEAN is our ship, and 2026 will be the year when we set full sail together towards our shared horizon. It is therefore deeply fitting that we launch here today, in this place, the Philippine chairship of ASEAN 2026, as we once again open our doors to our friends and neighbors in the region, united under the theme, Navigating Our Future Together. The course was set with purpose as the Philippines assumed the ASEAN chairship. A responsibility was launched in motion, guided by continuity, shaped by cooperation, and anchored in shared vision. Across our archipelago, the journey began through dialogues, partnerships, and shared milestones, each step bringing our region closer, each effort pulling us into a collective direction. But beyond our waters, the tides began to shift. Yet in moments of uncertainty, no nation moves forward alone. We navigate the same waters, we face the same currents. Now more than ever, ASEAN must move as one, with clarity, with purpose, and with trust in one another, grounded in a long history of cooperation, shaped over decades of brotherhood and shared aspirations. As chair, the Philippines leads with resolve, not defined by scale, but by discipline, not by circumstance, but by unity. Together, we hold steady on our chosen course. Together, we find ways toward our shared future. Across time, across challenges, ASEAN will continue to move forward as one. We'll cross the seas together, we'll bring the stormy weather. We'll sail as one together. ASEAN is our ship, and together we set sail as one, marking the beginning of a shared journey ahead. It is most fitting that we gather here in the beautiful province of Cebu, where the Sinulog is celebrated, a tradition whose name itself evokes the rhythmic flow of water. Like the tides that link our shores, it reflects movement, continuity, and the enduring spirit of unity across our region. Please welcome the champions of the Sinulog sa Dakbayan competition, Lumad Basakanon. Sa Sugbo, ang panalangin ug pag-ampo, usa kasaya. Naglihok uban sa sulog ug huni sa tubig, ang katawhan sa basak, nagdala sa ilang debosyon nganhi sa bantawan sa ASEAN. Sila musayaw alang sa bahandi ug grasya. Sila musayaw alang kanatong tanan.
Just as their dance flows with rhythm and unity, so too does our journey as a region, guided by shared aspirations and strengthened by our collective efforts. Together, we set full sail toward our shared horizon, united in purpose and enduring partnership across our nations. In the same spirit of unity and vision, may we now welcome His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines and 2026 ASEAN Chair, to deliver his message. Your Majesty, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, friends from across our ASEAN community, good morning. It is my great pleasure to welcome you all to the 48th ASEAN Summit and related meetings here in the Philippines, Queen City of the South, Cebu. At the outset, allow me to convey my sincere appreciation for your presence at this important gathering. I recognize that each delegation has traveled here despite demanding schedules and pressing responsibilities at home. That you have chosen to be here reflects not only the urgency and significance of the occasion, but also our shared commitment to the enduring values that continue to bind our region together: dialogue, cooperation, and mutual respect. Ladies and gentlemen, it is especially meaningful that we gather in this historic place. As a pre-colonial trading hub, the historic province of Cebu has served as a gateway to our beautiful country. Long before our modern borders existed, Cebu already stood as a crossroads of trade, ideas, and peoples. Half a century ago, Cebu witnessed the birth of Philippine international connectivity, the introduction of a lasting spiritual and cultural heritage, and the beginnings of a major regional hub. 20 years ago, within these very grounds, leaders of our region signed the Cebu Declaration on the blueprint of the ASEAN Charter, which marked significant progress in transforming ASEAN's cooperation framework into a stronger, more coherent institutional architecture, laying the essential groundwork for the eventual signing of the ASEAN Charter in 2007. It is therefore a fitting place for our summit, providing us with a valuable opportunity to advance regional cooperation, economic resilience, and sustainability under the Philippine chairship anchored on the theme, Navigating Our Future Together. Ladies and gentlemen, we once more find ourselves here in Cebu at a defining moment in our shared journey. As we gather then for an important milestone, so do we stand together today to demonstrate ASEAN's capacity to respond with unity, with wisdom, with resolve, at a time when our region is once again faced with profound uncertainty. For we meet at a time of considerable challenge. Across our region and beyond, nations continue to navigate an increasingly complex global environment. The increasingly volatile situation in the Middle East has impacted our region, challenging us to remain agile in the face of the uncertainties which threaten lifestyles, livelihoods, and lives. Many of our countrymen continue to look to us, their leaders, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together. For the Philippines, we made a difficult decision to recalibrate our ASEAN chairship hosting in response to the Middle East conflict through the scaling down of non-essential activities and shifting of applicable meetings from physical to virtual platforms. Despite the said calibration, we strive to remain responsive to the needs of our ASEAN community and focused on fulfilling our chairship goals.
The work of ASEAN must continue, not despite the challenges, but because the times demand our answers to those challenges for our peoples, for our countries, for ASEAN. My appreciation extends to ASEAN and our partners in ASEAN, because despite facing deep challenges of your own, you have come to support us and to work with us to respond to this crisis. We have strengthened our coordination where possible. Our foreign, economic, agriculture, and energy ministers have met to lay out plans with their sectors. Joint meetings between the political security and economic pillars were held to align our responses. We have all done what we can, individually and collectively, to ensure that even amidst uncertainty, the work of building our ASEAN community continues. Ladies and gentlemen, our theme of navigating our future together has always held true for ASEAN. But now, more than ever, it is a principle that we must continue to share, an idea we must continue to embrace. If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. For ASEAN, challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment. It reflects our shared understanding that especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable. And that even when the future appears uncertain, hope remains the responsibility of leadership. It is in that spirit that I warmly welcome all of you, reminded of the significance of our gathering. For ASEAN has always drawn its strength not from uniformity, but from unity. So as we begin our work today, let our discussions be guided by wisdom, openness, and our enduring commitment to one another. Aligned with the Philippines' 3 Ps, peace and security anchors, prosperity corridors, and people empowerment, our discussions today will chart our course as we navigate our future together. Once again, I thank you for your presence and welcome you to the 48th ASEAN Summit. Mabuhay at maraming salamat. Thank you, Mr. President. May we respectfully invite Your Majesty and Your Excellencies on stage for the official family photograph. Alright, so amad to kabarangay no, an mensahan aton presidente, kamaupay iya message. An welcoming and opening ceremony, amo in pinangunahan, han aton Pangulo, an ika-48 nga ASEAN Summit. Amo ni kabarangay adton titirok adton higtaas nga mga opisyal. Diskusyon samtang nagkakatitirok ang mga leader kailarom han chairship han Pilipinas. Kita iton aton nasod iton nangunguna hini. Agud igundong aton mga prioridad han rehiyon ngan padugangan aton kooperasyon. Karing paman aton Pangulo habut nga iton inaatubang nga krisis. Waray sama ko na nagkakaurisa aton ASEAN member countries. Tikang hapagparigon hiton ekonomiya nga dahapag mintinar ha nakalinaw nga kamatinumanon ha rehiyon ginabrihan an summit nga may dausang kumon nga panuyo an pagbinuligay agud makahatag hin mga resulta nga may dako nga kapulsanan para inihan katawhan hadton ASEAN. So di na nakasentro adton mensahan aton presidente.
Ano kabarangay, kapos na kita oras, may nanalakitaon na minuto na lang ato na naibibilin og sa magalas sa Jess. Pero adihin mga pictures sa nga gin send ni Sir Abner uni na ta inihiton kulup pahamtang kay maupay ini adton adapt a school program adto yan na Humunhon Island dito naman yan na bain or kakulupa ini Sir Abner. Ala daw basahon naton ini nga unina tahiton kulup talakaya taramdan info centrum pag hinangpos yan na ada man na mga pictures sa Engineer Mark empowering learning through partnership. Kakilip ngayon nga aktibidad sorry Sir Abner nagkamay ada kakilip hin turnover ceremony hin laptops ngan TV sets ngadto ini Humunhon National High School como recipient inihan kana na GSIS Government Service Insurance System Adapt a School Program. So nagkamay ada sumpayan adto na DepEd Eastern Samar nga nasugad man GSIS kamahinungdanon hini nga kolaborasyon kundiin ginapapasiuna iton inobatibo nga pamaagi hito na panutduan pinaagi hini nga mga higamit kunhan hadto waray hini mga sugad nga kinabag-o nga mga kagamitan so yana pinaagi hiton collaboration hiton GSIS nga nasugad man nga dagihapon hiton DepEd in gidaka ito na bulig pag create hin mas engaging mas na mamati nga pamati ko na ihibaruhin maupay kung may dahira nakikita dida nga nagliliya ba iton mga retrato kumbaga kaaya-aya nga educational environment nga kumbaga magiging future ready iton aton mga learners nga makakabulig hiton ira naman pag-aram. So aton ini himayon yan hiton kulup himuan tayo ni istorya iginapasa ni Sir Abner. Thank you nga dahiton aton information officer hiton DepEd Eastern Samar Division pinaagi hiton pakigsumpayan nga dahiton stakeholder hiton DepEd this time nga di naman Government Service Insurance System kun GSIS pinaagi hiton Adapt a School program. Thank you Kuya Sir Abner hini nga paunang impormasyon. Og din hinato na tinatapos sa temporaryo na ato na pagkarampang hataramdan sumat estihanon pan Friday. Friday na ngayon. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Didi Hatran sa meter, ngan syempre kabakyang nato Didi Master Control, Coach UFM nga na yanahi Engineer Mark Gagwa. Ate Pen pumida ini nasa ring gidamay nga salamat. Enjoy your weekend. Happy advance Happy Mother's Day. Ito na aton mga nanay dida yan na ngayon ini nga Sunday, May 10. Happy weekend, happy Friday, keep safe, utro, maupay nga aga. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda.
kaya matagal dumating. ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. For Police Regional Office 1 o Ilocos Region PNP, ito si Police Brigadier General Lovencio Padua Jr.